ভিতরে মো জগন্নাথ ধাম সিয়ে ভিতরে মো জগন্নাথ ধাম সিয়ে মারিবা লোকু দণ্ড নাহি এটি মার খাই লোক পাওনা দিয়ে আমি তরি মু জগন্নাথ ধাম সিয়ে আমি তরি মু জগন্নাথ আমি তরি মু জগন্নাথ ধাম সিয়ে আমি তরি মু জগন্নাথ ধাম সিয়ে চাউলর ভাত সাবুথির ভাত
আহা ভিতরে মো জগন্নাথ ধাম দিয়ে আহা ভিতরে মো জগন্নাথ ধাম দিয়ে আহা ভিতরে মো জগন্নাথ ধাম দিয়ে জগন্নাথ জগত বন্দন জগন্নাথ ধাম জগন্নাথ প্রভু যশোদানন্দন জগন্নাথ ধাম জয় জয় জগন্নাথ প্রভু দারু ব্রহ্মবাসী জগন্নাথ ধাম জয় জয় জগন্নাথ হে কমলাদিবাসী জগন্নাথ ধাম জয় জয় জগন্নাথ প্রভু আমার কমল জগন্নাথ ধাম জয় জয় জগন্নাথ হে প্রভু আদিমূল জগন্নাথ ধাম জয় জয় জগন্নাথ হে ভক্ত বৎসল জগন্নাথ ধাম জয় জয় জগন্নাথ প্রভু দেবকী দুলাল জগন্নাথ ধাম ভাবগুলি কত মহাপ্রভু অভাব দূর জগন্নাথ ধাম মহিয়ছ প্রভু ভক্ত সোদর জগন্নাথ ধাম আমার যে তারি ছিল পড়া সে ধ্রুব কুমার জগন্নাথ ধাম আমার যে তারি ছিল পুনি প্রহ্লাদ বীর জগন্নাথ ধাম আমার বিদুর ধরে প্রভু সাক্ষ্য অন্য খাই জগন্নাথ সাগর জোরে করি কুপ্রভু রখিল নাই জগন্নাথ ধাম আমার সবরি উচিত হে শ্রীরাম ভক্তিল জগন্নাথ ধাম আমার যে দ্রৌপদী কুপরা কোটি বস্ত্র দিল জগন্নাথ ধাম আমার ভাবর কথা হে এই পরি হরি জগন্নাথ ধাম পরাশি পয়রে প্রভু জনায় গুহারি জগন্নাথ ধাম গাইবা গাইবা হে পণ্ডিত সহজ হই জগন্নাথ ধাম বহুতিলে গাউছিলে পরা নৌ জলা গই জগন্নাথ ধাম গাইবা গাইবা সিনায়ে গায় কর খন্ড জগন্নাথ ধাম বহুতিলে গাউছিলে পরা লাগই মৌজ জগন্নাথ ধাম কৌ কহুয়ে পণ্ডিতে দেউছির দিলা জগন্নাথ ধাম ঠিকে প্রভু কথা আলোচনা হেব ভরা জগন্নাথ ধাম আমার কথা পণ্ডিত সমাজ হেব আলোচনা জগন্নাথ ধাম সমস্তଙ୍କୁ দয়া କରିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ জগন্নাথ ধাম ଆମ କଥା ଆଜି ସବେ ପରା କରିବେ ଶ୍ରବଣ জগন্নাଥ ধাম ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରିଥିବେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଘରେ ପୁରାଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହୁଡ଼ାଇଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦେ ରଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଭାବିକଣି ଜଗନ୍ନାଥ କପିଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷର କେମିତି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହଉଛି ଦେଖ ହଁ ସାର୍ ଏପଟରେ ପଣ୍ଡୁଶ୍ୱରର ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆସି ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡୁଶ୍ୱର ପାଲା ପାଇଁ କାର୍ଡଟିଏ ଦେଇ କହିବା ପାଇଁ ପାଲାବାଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହିଦେଲେ ହଁ ଆଉ ଏପଟେ ରାମ ଗାଇଦେଲା ପଦଟିଏ ଭଜନ ହଁ ମିତଣିଲୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ ଇଏ କାହିଁକି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନା ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କାଲି ଭାଇନାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା
ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ପଣ୍ଡୁଶ୍ୱର ପାଲାଗାଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଫାଲା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମୋର ଅତି ନିଜର ଦିବଙ୍ଗତ କଳାକାର ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାଃ ଏବେ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାହା ନାରାୟଣକୁ ଜଣା। ବାଃ ଯୋଉଦିନ ଶୁଣିଲି ଏ ମାନସ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ସାର୍ ଜାଣିଲେଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ବସିଥାଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ, ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପାଲା ମଞ୍ଚ ଅଛି, ସେ ମଞ୍ଚକୁ କିଏ ଗାୟକ ଆସିବେ ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଅନ୍ତି। ହଁ ଆମେ ଠିକ ପାଲା ମଞ୍ଚ କଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ, ପାଲା ଗାୟକ ମାନଙ୍କର କଥା ହଉଛୁ, ମାନସର ଫୋନ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ। ଇଏ ସେଇ ପଣ୍ଡୁଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଭଗବାନ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ରାମ ଭଜନଟିଏ ଗାଇଦେଲା, ସେ ଭଜନର ରଚୟିତା ଶିଶିର ବେଦାନ୍ତ ଗାୟକ। ଶିଶିର ବେଦାନ୍ତ ନିଜ ଗାଁରେ ନିଜ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବକୁ 3 ରାତି ପାଇଁ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, କହିଲେ ବିଜୟ ବାବୁ ମୁଁ ତ ପଇସା ଦେଇପାରିବିନି, 3 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଙ୍ଗିଲ ପାଲା କରିବା, 3 ରାତି ପାଲା ଗାଇବ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଲା ମାନେ ବିଜୟ ଓଝା ପାଟିରୁ ବାହାରିବନି ପଇସା କଥା। 3 ଦିନ ପାଲା ଗାଇଲି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଶିଲି, ଜାଣିଲି ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। ପଣ୍ଡୁଶ୍ୱର ଗାଁ ସହିତ ଭଜନକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ କି ଲୀଳା। ପଣ୍ଡୁଶ୍ୱର ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ରାମ ଗାଇଦେଲା ଶିଶିର ବେଦାନ୍ତଙ୍କ ଭଜନ। ଭଗବାନ ଏ 2 ଜଣ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଭାବ କଣ, ଭାବ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ଯୋଉଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ସେଇ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବ ସେଇଦିନ ଜୀବର ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଗୋପୀମାନେ କେଉଁ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ନା ଗୋପୀ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ଗୋପୀ ଭାବ କଣ, କଣ କଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଗୋପୀ ଭାବ? କାହାକୁ ନା ଗୋପୀ ଭାବର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ନାରୀ ଭାବ। ଗୋପୀ ଭାବର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ନାରୀ ଭାବ। हेलो विशेष घोषणा संतोष कुमार साहू कोणार्क लुहा दुकान राजीव मार्केट सामना गायक महासंघ आलोचना मुक्त हुई 100 टଙ୍କା पुरस्कृत करछंती। आशा करे सादर ग्रहण करिवे। धन्यवाद। हाउ ए वर्ष तो कोणार्क जीवा पई कोणार्क लुहा दुकान सेटा एई पाखरे ओ लुहा दुकान। हाउ ये दुकानी भाईंकर भगवान सत्यनारायण सर्वस्विनी काल मंगल विस्तार करंतु। बोल तो निमित्त आनंद एक बार हरि बोल। को सार्ट रे लगे देबी, बसा घर गोला बेलू खोलिक सब मो पॉकेट रे पुरे देबी। ए कपिल देख कहा को कहंती गोपी भाव। गोरी गोपी भाव अन्य नाम होची नारी भाव। जा पाखरे नारी भाव न आसीची सी केबे प्रभु को सहजरे पाई पारि नाही रे। नारी भाव कौन आमे निजे चिंता करिबा। आमे तो पुरुष, आमे को आम देहरे केमिति नारी भाव आसीबो। किंतु ज्ञानी माने जगत रे पुरुष परा होचंती जणे। से किए काली गाइथिली पदटी गोटिए प्रकार अर्थ, आज गाइबा आ गोटिए प्रकार अर्थ। ठाकुर अभिराम को लेखार पदटी अखिल ब्रह्मांड कर्ता मो जीवन स्वामीनाथ मोरी स्वामी गतियाऊ नाही पाइयो छी धारी स्वामी ओते दियो तो तेरा मुझे दिया तारा तेरा अंतर्यामी नाथ चालिए गीत पदटी गाइथिली। अखिल ब्रह्मांड नाथ अखिल ब्रह्मांड कर्ता मो जीवन स्वामी स्वामी शब्द पाई गीतटी पदटी गाइथिली। आज्ञा आज किंतु बापा आउ गोटे शब्द पाई गीतटी गाइली। हौ कौन कौन आज्ञा ना शेष शब्दटी। हां
অখিল ব্রহ্মাণ্ড কর্তা মো জীবন স্বামী গতি আউ নাহি পাই অছি ভ্রমি ভ্রমি হ্যাঁ। মতে দিও তব প্রেম প্রেম। সর্ব অন্তর্যামী নাথ পুরুষ উত্তম জগত ভিতরে পুরুষ কিଏ ଆଉ নারী কিଏ মা হ্যাঁ মা ମାନଙ୍କୁ নারী কুହାଯାଏ হ্যাঁ ହଁ ମା ମାନେ ନାରୀ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନାରୀ ଭାବଟା ଏ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆସିବ ସେ ନାରୀ ଭାବ କ'ଣ ଗୋପୀ ଭାବର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ନାରୀ ଭାବ নারী ভাব ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ନାରୀ ଭାବ ଆସିଯିବ আজ্ঞা ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଅତି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ହେଇଯିବ ମାର୍ଗଟା ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ନାରୀ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ନ କରିଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ হ্যাঁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ତାକୁ ପାଇପାରିବା না ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପାଇପାରିବାନି କାରଣ କ'ଣ? ଜଗତରେ ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁରୁଷ ବୋଲି হ্যাঁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସେ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି ଆମେ ନିଜକୁ ପୁରୁଷ କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି হ্যাঁ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ ଆମେ କ'ଣ ସେ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ সে কোন আমটো অলগা কি হ্যাঁ সে পুরুষ তো সবু সমানে আর এদিন অলগা কোন রহিলা যে সে পুরুষ প্রকারে এ পুরুষ প্রকারে কপিল আজ্ঞা ତୁ ନିଜକୁ କାହିଁକି ପୁରୁଷ କହୁଛୁ କହିଲୁ হ্যাঁ বড় অছন্তি କାହିଁକି কହୁଛୁ পিলা 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 অছন্তি আজ্ঞা চারি গোটি ଓ ତୁ ପିଲା ଜନ୍ମ କରେଇଛୁ ବୋଲି ନିଜକୁ ପୁରୁଷ କହୁଛୁ ଚାରି ଗୋଟି ଏ ର ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁନି ତୋର ପିଲା କେତେ আজ্ঞা ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତୁ ପିଲା ଜନ୍ମ କରେଇଛୁ আজ্ঞা ତେଣୁ ତୁ ହଉଛୁ ପୁରୁଷ অরিজিনাল পুরুষ କେତୋଟି ପିଲା চারি গোটি সন্তান ସେଗୁଡାକ ମାଙ୍କଡ না ହାତୀ না ବାଘ না ଛେଳି না କଣ ସିଏ মনীষ পিলা ଓ ତୁ ମଣିଷ ହେଇକିରି ମଣିଷ ପିଲା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲୁ ବୋଲି ତୁ କହୁଛୁ ନିଜକୁ ପୁରୁଷ ର আজ্ঞা କାହିଁକି ତାକୁ ଆମେ ପୁରୁଷ କହିବା ହଉ ଆମେ କାହିଁକି ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି ହଉ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇକିରି ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପରି ମନୁଷ୍ୟ মনুষ্য କିନ୍ତୁ ସେ ମହାନ ପୁରୁଷ কোন করিছন্তি କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି কোন କାଲି ଓଡିଆ ପଦ ଗାଇଥିଲେ ଆଜି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ହଉ, ହଉ। ପାଦୌ ମହ୍ୟମ ସକୃତବ୍ୟ ଯସ୍ୟ ଚତୁର୍ବିଧା ଯତ୍ର ଇଭୂତ ସ୍ୱର୍ଗ সর্ব মহাপুরুষ আত্মতন্ত্র প্রসিদ্ধতা ব্রহ্ম মহাবিভূতি কবি কহিলে ব্রহ্ম সংহিতারে কলে কাহিকি তাকে পুরুষ কহিবা পুরুষোত্তম বলি জগতরে সে হি পুরুষ কলে কারণ কোন না পাদৌ মহ্যম সকৃতব্য চতুর্বিধা যত্র হিভূত স্বর্গ তস্য পাদৌ আদৌ যাহাঙ্কর দুই পাদরু দুই পাদরু চতুর্বিধ চারি প্রকার প্রাণী সৃষ্টি হইছন্তি কোন কহুছন্তি আজ্ঞা তাঙ্ক পাদরু চারি প্রকার প্রাণী সৃষ্টি হইছন্তি তাঙ্ক পাদরু সে কিয়ে 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 স্যার কায়জ একে অন্ডজ দুই স্বেদজ তিনি উদ্ভিদজ চার যাহাକୁ ନାଥପନ୍ଥୀ ମାନେ କହିଲେ কোন ଚଳ ଏକେ, ଅଚଳ ଦୁଇ, ଉଡା ତିନି, ବୁଡା ଚାରି, ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ କ'ଣ? ସ୍ଥାବର ଏକେ, ଜଙ୍ଗମ ଦୁଇ, କୀଟ ତିନି, ପତଙ୍ଗ ଚାରି, ଇଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ତା ପାଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ପାଦରୁ ତେଣୁ ତାକୁ ଜଗତରେ କୁହାଯାଏ ପରମ ପୁରୁଷ ଆମେ ଯଦି ପୁରୁଷ ହେଇକିରି ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲେ ବାପା ହଁ। ସିଏ ପରମ ପୁରୁଷ ହେଇକିରି ଚାରି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀକି ସୃଷ୍ଟି କଲା ସେଇଥିପାଇଁ କାଲି ଯୋଉ ପଦ ଗାଇଥିଲି ଧନ୍ୟ ହେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ କେମନ୍ତେ ଗଢିଲ ମେଘ ବାୟୁ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଜଳରେ ରଖିଲ ମାଛ ଶୂନ୍ୟରେ ଚଢାଇ ଭଳି ଭଳି ଜୀବ ରଖିଦେଲ ସବୁ ଠାଇ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ତା ପାଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ଭାବକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିବା ତା ପାଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ହେଇଯିବା ଆଜ୍ଞା। ନାରୀ ଭାବ କଣ ଗୋପୀ ଭାବ କଣ ନା ଗୋପୀ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ ତିନି ଜିନିଷ কোন ଗୋପୀ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ আরে সে তিন কোন বন্ধু তুমি সে আমার প্রাণ দেহ মন প্রাণ একে দেহ দুই মন তিন ইয়ে তিনোটিকে সমর্পণ করিଥିଲେ আজ্ঞা যেତେବେଳେ জীব ভগবানଙ୍କ ପାଖରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ କଣ
ପ୍ରାଣକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ ହଁ। ଦେହକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ ହଁ। ମନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ ହଁ। ଆରେ ସେଦିନ ପରା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କଣ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ଅନେକ ମାର୍ଗ ଅଛି ମାର୍ଗ। କହିପାରିବେ ଅତି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ମାର୍ଗଟା କଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କହିଲେ ମଦ୍ୟପ ଜେହ୍ନେ ମଦ୍ୟପି ହେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଦେଲେ ସେଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଅତି ସହଜ ମାର୍ଗ ଦେଖ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ମଦ୍ୟପ ଜେହ୍ନେ ମଦ୍ୟପି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ନ ଜାଣ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲା ହଁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମଦ୍ୟପାନ କଲା ପରେ ତା ଅବସ୍ଥାଟା କଣ ହୁଏ ମାଟି ଅଣ୍ଡାଳିବ ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଭୁଲିଯାଏ କଣ ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କଣ ସତ୍ୟ ଆଉ ଅସତ୍ୟ ହଁ କହିଲେ ମଦ୍ୟପ ଜେହ୍ନେ ମଦ୍ୟପି ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ନ ଜାଣ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ସେଇପରି ଭାବରେ ବାସ୍। ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ଯେମିତି ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ସେଇପରି ଭାବରେ କପିଳ ଆରେ। ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଜ ଦେହି ଗୋବିନ୍ଦ ଭୟ ମତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ତା ମାନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଜ ଦେହି ହଁ। ଉଭୟ ମତ ନ ଜାଣଇ ଆଜ୍ଞା ମଦ୍ୟପ ଯେମିତି ମଦ୍ୟପାନ କଲା ପରେ ପରେ ସତ ମିଛ ଭୁଲିଯାଏ ବାସ୍। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ମୋର ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଭୁଲିଯିବ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବ ଜଗତକୁ ଭୁଲିଯିବ